ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବ। ପୁଣି ଥରେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ଶିକ୍ଷକ ବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ୱେଲକମ୍। ପିଲାମାନେ ତମେ ମାନେ ଯଦି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହୋମଗାର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛ ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓଟି ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଉ ତମର ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତମର ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ତମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହୋମଗାର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତମର ଟପ୍ 20 ଜିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଲରେଡି ମୁଁ ତମର ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେଇଛି। ତା ସହିତ ତମର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ଆସିବ ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେଇଛି। ପିଲାମାନେ ଶେଷ ଯାଏ ନିହାତି ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖିବେ। ଆଜିର ତମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଅଛି ଦେଖରେ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏଠି ଅପସନ କଣ ଦେଲାରେ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947 ନା ତମର 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ନା ତମର 1 ଏପ୍ରିଲ 1936 ନା ତମର 2 ଅକ୍ଟୋବର 1935। ଏଠି ତାନେ ତମ ରାଇଟ आंसर କଣ ହେଇଯିବ रे ନା ତମର ଏଠି ରାଇଟ आंसर ହେଇଯିବ ତମର ଅପସନ नंबर सी ତମର ରାଇଟ आंसर ହେଇଯିବ, जोटा कि तमरो 1 एप्रिल 1936 मसिया रे तमरो ओडिशा राज्य गठित होइतिला। बर्तमान पिला हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। ओडिशा रो राजधानी कोन? एठी तमरो ऑप्शन कोन देला, कटक ना संबलपुर ना तमरो भुवनेश्वर ना पुरी। एठी तमरो राइट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर सी तमरो भुवनेश्वर। पिला माने तमरो ए लेवल इजी लेवल आसीबो, एते डिफिकल्ट आसीबोनी, किंतु तमे माने पिला माने टिके रचना टिकु भलिकना प्रैक्टिस करो, तम मानको बहुत हेल्पफुल हबो। देखो पिला माने बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। ओडिशा रो राज्य पशु कोन? ओडिशा रो राज्य पशु कोन रे? तमरे एटी ऑप्शन देला टाइगर ना एलिफेंट ना लायन ना तमरो संबर डियर। एटी तमरो राइट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर डी तमरो संबर डियर होची तमरो ओडिशा रो राज्य पशु। बर्तमान पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। ओडिशा रो राज्य पक्षी कोन? जे देखिबा ओडिशा रो राज्य पक्षी कोन रे? ना स्पारो ना इंडियन रूलर ना क्राउ ना तमरो पिकॉक। एटी तमरो पिला माने राइट आंसर कोन हे जिवो रे ऑप्शन नंबर बी इंडियन रूलर होची तमरो राइट आंसर हे जिवो। बर्तमान पिला माने हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। ओडिशा रो सर्वोच्च पहाड़ कोउटा? जे देखिबा तमरो ऑप्शन ले देइची महेंद्रगिरी ना तमरो देवमाली ना तमरो गंधमार्धन ना तमरो सिमलीपाल हिल्स। एटी तमरो राइट आंसर हे जिवो पिला माने ऑप्शन नंबर बी देवमाली होची तमरो राइट आंसर हे जिवो। बर्तमान पिला माने हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। ओडिशा रो राज्य फूल कोन? ओडिशा रो राज्य फूल कोन रे? तमरो एठी ऑप्शन कोन देला देखरे पिला माने लोटस ना तमरो रोज ना अशोका ना तमरो जस्मिन। एट तो कोन हबरे राइट आंसर? एट तमरो राइट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर सी अशोका होची तमरो कोन रे ओडिशा रो राज्य फूल। बर्तमान पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। ओडिशा रो सर्वबृहत ह्रद कोटा रे? तमरो देला कांजिया लेक ना तमरो चिलिका लेक ना तमरो अंशुपा लेक ना तमरो तांपरा लेक। एताने राइट आंसर हे जिवो कोन रे तमरो ऑप्शन नंबर बी चिलिका लेक होची तमरो राइट आंसर हे जिवो। पिला माने बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। चिलिका ह्रद केउ जिल्ला गुडी को आवर्तित करिछि रे? जे देखिबा चिलिका ह्रदटी तमरो को जिल्ला को आवर्तित करिछि रे? पुरी गंजाम ना पुरी खोर्धा गंजाम ना खोर्धा और नयागढ़ ना तमरो कटक आ पुरी। तमरो कोन हबरे राइट आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर 2 पुरी खोर्धा आउ गंजाम को से आवृत्त करिछि। बर्तमान पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। ओडिशा रो प्रथम मुख्यमंत्री किए? तमरो ऑप्शन देला हरे कृष्ण महताब ना जानकी वल्लभ पटनायक ना तमरो नवकृष्ण चौधरी ना तमरो बिजू पटनायक। ताने राइट आंसर हे जिवो कोन रे तमरो ऑप्शन नंबर 1 हरे कृष्ण महताब होचन तमरो ओडिशा रो प्रथम मुख्यमंत्री। पिला माने बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। ओडिशा रो सर्वाधिक जनसंख्या थिबा जिल्ला कोउटा रे? जे देखिबा तमरो एटी ऑप्शन कोन देला कटक ना तमरो गंजाम ना मयूरभंज ना तमरो खोर्धा। एतो राइट आंसर हे जिवो पिला माने गंजाम होची तमरो राइट आंसर हे जिवो। बर्तमान पिला माने हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। ओडिशा रो प्रसिद्ध वन्यजंतु उद्यान केउटे अछि रे? चंदका ना तमरो सातकोशिया ना तमरो भितरकनिका ना ना तमरो सिमिलपाल। एठी तमरो पिला माने कोन हबो ना तमरो राइट आंसर एठी जिवो ऑप्शन नंबर डी सिमिलपाल होची तमरो राइट आंसर। बर्तमान पिला माने हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। भितरकनिका केउ पई प्रसिद्ध रे? तमरो क्रोकोडाइल ना एलिफेंट ना तमरो बाघ ना तमरो टाइगर। एठी तमरो भितरकनिका कोन रे तमरो क्रोकोडाइल पई तमरो एठी फेमस। बर्तमान पिला माने हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। मयूरभंज जिला केबे गठित होइतिला रे? तमरो मयूरभंज जिला जे देखिबा बर्तमान हमें मयूरभंज स्पेसिफिक क्वेश्चन देखिबा। बर्तमान मयूरभंज जिला केबे गठित होइतिला रे? तमरो राइट आंसर एठी जिवो 1949 जोटा तमरो ऑप्शन नंबर सी तमरो राइट आंसर हे जिवो। बर्तमान पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। मयूरभंज रो प्रसिद्ध जलपात कोउटे अछि रे? तमरो ऑप्शन देला डुडुमा
ନା ବରେଇ ପାଣି ନା ତମର ଖଣ୍ଡାଧାର ନା ତମର ସାନ ଘାଗରା ଏଠି ତମର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ବରେଇ ପାଣି ହେଉଛି ତମର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ କୋଉଟାରେ ତମର ମହାନଦୀ ନା ବୈତରଣୀ ନା ତମର ବୁଢା ବଳଙ୍ଗ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏଠି ତମର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ବୁଢା ବଳଙ୍ଗ ହଉଛି ତମର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଶିମିଳିପାଳ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଘୋଷିତ ହେଇଥିଲା ନା ତମର 1973 ନା ତମର 1980 ନା 1994 ନା ତମର 2000 ମସିହାରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଏଠି ତମର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 1973 ମସିହାରେ ତମର ଶିମିଳିପାଳକୁ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ତମର ଘୋଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ କୋଉଟାରେ ତମର ରଥଯାତ୍ରା ନା ତମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ନା ତମର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନା ତମର ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ଏଠି ତମର କଣ ହବ ତମର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ହଉଛି ତମର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ ପରିବାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାରାଜା କିଏ ଥିଲେ ତମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ନା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତମର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହଉଛନ୍ତି ତମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜ ପରିବାରର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାରାଜା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓଡିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ସାଉଥର୍ନ ନା ତମର ୱେଷ୍ଟର୍ନ ପାର୍ଟରେ ନା ନର୍ଦର୍ନ ପାର୍ଟରେ ନା ତମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାର୍ଟରେ ତମର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତମର ନର୍ଦର୍ନ ପାର୍ଟରେ ତମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହଉଛି ଅବସ୍ଥିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେଉଁ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲା ସହ ସୀମା ସେୟାର କରେ ତମର କେଉଁଝର ବାଲେଶ୍ୱର ନା ଯାଜପୁର କଟକ ନା ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନା ତମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଉ ଝାରସୁଗୁଡା ଏଠି ତମର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କେଉଁଝର ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର। ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ତମର ବାଲେଶ୍ୱର ହୋମଗାର୍ଡ ଏକ୍ସାମ ଦେଇଥିଲା ତମର ମଧ୍ୟ ସେଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା ତମର ବାଲେଶ୍ୱରକୁ କେଉଁ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲା ସହ ସେୟାର କରେ ସେଠି ତମର ଅପସନ ଦେଇଥିଲା ତମର ଭଦ୍ରକ କେଉଁଝର ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ ନିହାତି ତମର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟି ରିପିଟ ହବ ପିଲାମାନେ ଭଲ କିନା ଟିକେ ଦେଖିଦବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ବରେଇ ପାଣି ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦେଖିବା ଚନ୍ଦକା ନା ଶିମିଳିପାଳ ନା କାର୍ଲାପାଟ ନା ସାତକୋଶିଆ ଏଠି ତମର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଶିମିଳିପାଳ ହଉଛି ତମର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଶିମିଳିପାଳ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ କେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର ନା ତମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିଆନୋ ନା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡିଅର ଏଠି ତମର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର ହଉଛି ତମର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ କଣରେ ତମର ଆଇଟି ନା ତମର ଷ୍ଟିଲ ନା ତମର ସିପ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ନା ତମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏଣ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ ବେସ୍ ଏଠି ତମର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏଣ୍ଡ ଫରେଷ୍ଟ ବେସ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କୋଉଟାରେ ତମର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନା ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନା କିଟ୍ ନା ତମର ଏମପିସି ଅଟୋନମସ କଲେଜ ଏଠି ତମର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଏମପିସି ଅଟୋନମସ କଲେଜ ହଉଛି ତମର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରକାର କଣରେ ତମର ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ ନା ତମର ଡିଜର୍ଟ ଟାଇପ ର ନା ଆଲପାଇନ ଟାଇପ ର ନା ଟ୍ରପିକାଲ ଡିସିଡିୟସ ଟାଇପ ର ଏଠି ତମର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଟ୍ରପିକାଲ ଡେସିଡିୟସ ଟାଇପ ର ତମର ହଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଜଙ୍ଗଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏବେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଆମେ ସେ ହଉଛି ତମର ପୁରା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୁରା ଭଲ କିନା ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ତମର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପୁରା ପୁରି ସ୍ପେସିଫିକ କୁ ନେଇକି ଆମେ ଡିସ୍କସନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଆଧାରିତ ଜିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଦେବା କିଛି ତମର ପୁରାପୁରି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଐତିହାସିକ ପ୍ରଶାସନିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଜାନୁଆରୀ 1, 1949 ଏଇଟା ତମର ପିଲାମାନେ ୱାନ ଲାଇନର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପୁରାପୁରି ତମାନେ ଭଲ କିନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା କଣରେ ବାରିପଦା ତାପରେ ଦେଖିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କେତୋଟି ଉପଖଣ୍ଡ ଅଛି ତମର 4ଟି ବାରିପଦା କରଞ୍ଜିଆ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆଉ ତମର ଉଦଳା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କୋଉଟାରେ ତମର ଏମପିସି ଅଟୋନମସ କଲେଜ ଯୋଉଟା ବାରିପଦାରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜବଂଶ କେଉଁଟାରେ ତମର ଭଞ୍ଜ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାରାଜା କିଏ ତମର ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତୋଟି ଥାନା ଅଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରିଲେଟେଡ ଯୋଉ କେତୋଟି ଥାନା ବ୍ଲକ କୁ ମଧ୍ୟ ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତୋଟି ଥାନା ଅଛି ପ୍ରାୟ 32ଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ ତମ ଯିଏ ଏସପି ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଶ୍ରୀ ବରୁଣ
गुंटपल्ली बर्तमान देखिबा मयूरभंज जिल्लार जिलापाल किए रे तमरो श्री हेमंत सय बर्तमान मयूरभंज जिल्ला रे देखिबा केतोटी ब्लॉक अछि रे तमरो 26 टी ब्लॉक अछि मयूरभंज रे पिला माने तापर हम देखिबा भौगोलिक और परिवेश तथ्य अनुसार कौन कौन इंपोर्टेंट हमर क्वेश्चन आसी पारे मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट को लेके देखिबा मयूरभंज जिल्लार प्रमुख नदी कोटारे ना तमरो बुढ़ाबळंग मयूरभंज ओडिसा रे केउ अंचल रे अवस्थित तमरो उत्तर ओडिसा रे बर्तमान देखिबा मयूरभंज केउ राज्य सह सीमा शेयर करे रे तमरो झारखंड आउ वेस्ट बेंगल बर्तमान देखिबा मयूरभंज रो प्रसिद्ध जंगल कोटारे तमरो शिमिलीपाल जंगल तापर देखिबा शिमिलीपाल केउ पई प्रसिद्ध रे तमरो टाइगर रिजर्व आउ जैव विविधता तापर देखिबा जदी तमरो वन्य जंतु और पर्यटन अनुसार को क्वेश्चन नंबर आसी पारे शिमिलीपाल टाइगर रिजर्व केबे घोषित होइतला तमरो 1994 मसिया रे केवल घोषित होइतला बर्तमान मयूरभंज रो सर्वोच्च जलप्रपात कोटारे ना तमरो बरईपानी जलप्रपात बर्तमान मयूरभंज रो प्रसिद्ध पहाड़ कोटारे शिमिलीपाल पहाड़ बर्तमान तमरो संस्कृति और पर्व को लेके जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन तमरो आसीबार चांस अछि बर्तमान देखिबा मयूरभंज रो प्रसिद्ध लोक नृत्य कोन ले तमरो छौ नृत्य तापर तमरो मयूरभंज रो प्रसिद्ध पर्व कोटारे चैत्र पर्व मयूरभंज रो प्रमुख आदिवासी समुदाय कोन कोन होतरे तमरो सांताल हो आ मुंडा पिला माने एतिको बलनिया देखि दबो डिस्क्रिप्शन ले पिला माने तुमको लिंक दे दीची तुम माने जॉइन हे जीवो टेलीग्राम ग्रुप रे देले मु तुमको सेठी पीडीएफ को सेंड कर देबी तुम माने पढी दबो एतिको पिला माने टे बलनिया देखि दबो निहाती तमरो या भीतर तुम माने शॉर्ट क्वेश्चन पाइ जो पिला माने वर्तमान आमे आज क्लास को एट रखिया पिला माने पुनी तमरो नेक्स्ट क्लास रे मु तमरो पुनी जिके नले तमरो एसे नेकी निहाती आसी पिला माने रही पिला माने जय जगन्नाथ।